বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি আজকে হনুমান চালিসা পাঠ করে শোনাবো। হনুমান চালিসা আমাদের জীবনে অনেক সুখ এবং আনন্দময় নিরাপত্তা দান করে, সুখ সমৃদ্ধি দান করে আমার এবং আমাদের ফ্যামিলিকে। তাই বন্ধুরা, আমাদের হনুমান চালিসা শনিবার মঙ্গলবার পাঠ করা উচিত। কেউ কেউ তো প্রতিদিন পাঠ করে। এই হনুমান চালিসা সারা জীবনও পাঠ করলেও কোনো অসুবিধা নাই, আমাদের উপকার হয়। আমি তোমাদের আজকে হনুমান চালিসা পাঠ করে শোনাবো। জয় বজরং বলি, মঙ্গল করে ভগবান। জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর, জয় কপিশ তিহু লোক উজাগর, রামদূত অতুলিত বল ধামা, অঞ্জনী পুত্র পবন সুত নামা, মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী, কুমতি নিবারী সুমতিক সঙ্গী, কাঞ্চন বরণ বিরাজ সুবেশা, কানন কুণ্ডল কুঞ্চিত কেশা, হাত বজ্রাও ধ্বজা বিরাজে, কাঁধে মু জনয়ু সাজে, শঙ্কর সুবন কেশরী নন্দন, তেজ প্রতাপ মহাজগ বন্দন, বিদ্যাবান গুণী অতি চাতুর, রাম কাজ করিব কাতুর, প্রভু চৈত্য শুনিব রসিয়া, রাম লক্ষণ সীতামন বসিয়া, সূক্ষ্ম রূপ ধরি শিয়ায় দেখাবে, বিকট রূপ ধরি লঙ্কা জড়াবা, ভীম রূপ ধরি অসুর সংহারে, রামচন্দ্রকে কাজ সাবারে, লাই সজীবন লক্ষণ জিয়ায়ে, শ্রী রঘুবীর হর্ষ উল্লায়, রঘুপতি কিনহ বহদ বরয়, তুম মম প্রিয় ভস সম্ভায়, সহসা বদন তোমার গাবে, অশোকই শ্রীপতি কণ্ঠ লাগাবে, সনকাদি ব্রহ্মাদি মুনিষা, নারদ শারদ সহিত অহিষা, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कविद कह सके कहते, तुम उपकार शुक्र किनाए, राम मिलाए राजपद दिनहा, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन फर भानु, लीलो ताही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलिमुख माही, जलधि लागी गाय अजरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुबारे तुम रखबारे, होता नागा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रखो कहू को डरना, अपन तेज हमारा आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा, संकटते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोलावे, सब करी राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा, ओ मनोरथ जो कोई लावे, से अमित जीवन फल पावे, चार युग प्रताप तुम्हारा हो परसिद्धि, जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखबारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नय निधि के दाता, अशोभा दिन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारा पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारा भजन राम के भवे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाले रघुपति जहाँ जन्म हरि भक्त कहे, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय, जो शतबार पाठ करी कोई छुटी ही बंदी, महासुख है जो पारे हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरीशा, तुलसीदास सदाहरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बस सुरभूप। जय बजरंग बली, मंगल करो भगवान। तो आमार नाम मीनाक्षी अधिकारी बनर्जी, डाकनाम मुनु। आमी এই हनुमान चालिसा प्रति शनिवार এবং মঙ্গলবার পাঠ করি। তোমরাও এই হনুমান চালিসা পাঠ করো, তোমাদের জীবনে অনেক উন্নতি হবে, মানসিক এবং শারীরিক শক্তি লাভ হবে, মানসিক ভয় কেটে যাবে, নিরাপত্তা আসবে জীবনে, জীবন হয়ে উঠবে সুখ এবং আনন্দময়। তো বন্ধুরা, তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবে, ভালো থাকবে আর খুশি খুশি থাকবে, আর আমার এই চ্যানেলটাকে বেশি করে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবে।